ଇଏ ହଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବେଇମାନୀ କୁତ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ବାହାରିବା ବହୁତ ଲେଟ୍, ହେଲେ ମୋର ଭଲ ପାଇବା କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ନ ରେଡି ହେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ସଜ କରିଦଉଛି। ଏବେ ଆମେ 2 ଜଣ ପୁରା ରେଡି। ବୋଧେ କନ୍ୟା ଯେତିକି ସଜ ହେଇନଥିବ, ଆମେ 2 ଜଣ 2 ଡବଲ ସଜ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆଜି ପାକନ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଥିଲା। ଦୁଲ୍ହେ ରାଜାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି ଭଉଣୀ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ଗ୍ଲୋ କରୁଥିଲା। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଦୁଲ୍ହେ ରାଜା, ଆମ ବାବୁ ଭାଇ। ଆଜି ପୁରା ନାଚିକି ହୁଲୁସ୍ତୁଲ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଆମେ କଣ ପଛରେ ରହିଯିବୁ ନା କଣ? ବାବୁ ଭାଇ ଖାଲି ନାଚିବେ, ଆଉ ଆମେ ଆଉ ନାଚିବୁନି। ଆମେ ବି ନାଚିକି ରାସ୍ତାଘାଟ ଫଟେଇ ଦେଇଛୁ। गाइस एते बेड़ा एरिया चली चली पूरा मेकअप धोई गलानी। एबे हम लुंगा एमाने सिना भिडियोरे क्यूट देखाउଛନ୍ତି, हेले रियल रे एते जोर डर माडुची कहि हबनी। सेठी कन्या घर पाखरे सुंदर सुंदर तरुणी माने थिले, बहुत मिसिंग, बहुत भल थिले। तापर आमे पळेलु टिके भाउजंकु देखा करिया पई। भाउज हमर छिडा हेकी हमकु वेलकम करचंती। आम टिके भाउजंकु देखा कर देकी पळी आसिलु। सेठी बाबू भाई को तांकर टेकी नेकी स्टेज उपरकु जाउचंती तांको सळा माने। आउ आज पाकन बहुत काम करची, सब बुझाबुझी करी मैनेज फैनेज करी पूरा थकी जाइची। कौन करिबा भाई बाहाघर काम तो करिया पे पड़िबो। आमे तापरे खाई पीकी घरकू फेरिकी पळी आसिलु।